7 kawangau ya apailak sa atuman akeng yudo painang tokay hadaw kawangau smay bumechay lak chinese ano muiman me lak chinese yuyumong chama yobotan kay za hadaw pangyu hada nan peng tamnang sa atuman ipay buda tumana poni ya lak chinese tuman yongyang atana mulan yongha sir ide amnige isola kotha lugina ahulen nimide amnige time diase. Thank you. Nup mai hangkong nangke balbra kobar juta do na. Greeting you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. I bring greetings from my church, Jalagatan Baptist Church, and also ZBCC, Zemen Baptist Church Council. And just 2-3 months ago, I am the president of Nagaland Baptist Pastor Union. So I also bring greetings on behalf of all the Baptist churches in Nagaland. I'm delighted. I'm busy kusi hogina ase. Aji to third day ose. Amikhan 2 ghanta upor bhogina thaki ase. Sadinde time sadinde holiba apne ekdom patience bra boy atha digina bishi kusi pa ase. Na boha gate ame ekta Bible verse ekta duita purigina parthana kurina boyo deude. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Pray, Gurudev. Loving God, our Heavenly Father, we thank you so much for bringing all of us here together here in this sanctuary to worship you, to praise you, to adore you, and to offer ourselves and our wealth, our time, and also to listen to your word. Now, Lord, at this time, I'm going to share your word. May you use me and open the hearts of everyone. Prepare our hearts so that we will be able to listen to you, and also, Lord, we'll be able to grasp what you want us to know this morning. May your Holy Spirit speak to all of us afresh again. In Jesus' name, amen. Please be seated. Amikhan Youth Revival Kurigina Friday Ratipra Rinajitok Itiatok Pungsiase Nagamis Kwatu Alop Dikdar Asuli Hulibi Hamila Nagamis Kunmapra Koshe typical Zilang Kota Zilang Nagamis Kwase Koina Amgi Koshe Amito Balpra Kwase Bobisle Kunaba online this Hakan Prania Koslam Nalo Boilagise. Azi morning Amikhan saw Manu Aginase Kali youth no hoy Baba Makhan bi sob Aginase Sadne Bishi Kusi Pagina Akasi Sor Laga Gohor de Aha tu Aro Ki Bhalase Sunday Dinte Ek Haptate Ek Din Kumsigum Ek Din Isor ke Mahima Kurubole Isor ke Shiva Kurubole Isor ke praise and worship Kurubole Isor la Kota Hunibule Aha tu Ki Aro itu Opor Ki Bhalase ho Gorde TV Sai Thagana Gari Cholagina Berai Thagana Gumai Thagana Games Khil Thagana. What can you compare? Ki compare Kuru Paro Isor la Gorde Aigina Isor laga Isor ke Arutala Kota Huna Opor Ar Ki Dio Paribo ho Ami aji morning Amikhan Madam Pangnon ke dikina ami bisi kusi paise ta ami ke yatpi na kurubo holibe ami babi takise tai MP patente ai itu to ami dikhani sna se ho tai to ami chini mojna se inquiry kuri takise kalge ati confirm kuri ami 1996 te morning to ami khan classmate thakise morning ati ko to tai pra loikina apunila gorte ami khan classmate khan 6 jun na 7 jun aise Aigina Takigina, Mon village TV Lojase, Longwa TV Jase, to Taiki Dikanisna show, Tayasibola gonna Huda Hudi Guratne, brother Wang Taipra, Hoito Tayasudo, Koshe, Tabra, Amidu Tai Ahibogana Nazine, Takabishi Kusibase. We really thank you, appreciate you. Amina Church TV, Ekta with the officer Tage, leader Kankunba Tage, to Takan Gamitu Paka target Tage, Aisana, Church Aisana, Dix. Amela member to 2,200 is nice. Abuni khala pratu ekdam kumtiya se. Holibi kun church na hai ame bisi wala jane 99% to ame jane. To officer khan holibi kunba leader khan aha jugule kila aha no ho bole ot
আমি মর্নিং তে উলাবো কই তাকিছিলে বস্তি পরা কোন বা আইছে নিকা আইছে তো পরা না হইছে কই দিবি না তখন কে সানডে আছে তো আপনি আমি গির্জা যাবি কি লইতে আয় আছে সব গির্জা যাবি কই না কই দিবি না ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ করে টাইম দে কিলে আপনি এন্টারটেইন করে আছে আপনি বি তাইকে পাঠাবি আপনি বি আইবি না কই থাকে আমি থাকে ইতো নিসনা আমি খান বেশি মানুষ সানডেতে অফিসিয়াল ওয়ার্ক বি করাবি দেখিয়ে হলে বি আমি তো বেশি এটো তো আমি বেশি ঈশ্বরকে একদিন তো ঈশ্বরকে দিব লাগে হ পাস্টার হওয়ার কারণে কোয়া নহয় সব মানবী 7 দিনতে একদিন তো ঈশ্বরকে দিব লাগে হ কিলি না পারে হ বেমার হওয়া পিছতে ঈশ্বর লাগা গড়ে যাবলে মন কি করে মন হরা বেশি মানুষ ইয়াদ করে থাকে ভাল হওয়া দিনতে ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ করবলে পাহরি থাকে আমি তো আমলা গড়ে কাপড়া তকবে দিলাম না দে আমি 7th ডে অ্যাডভেন্টিস্ট নয় হইলে বি হব আজি তো কু অফিসিয়াল কাম না করব কোন বি কু না করব সব এভরিথিং কি করে লিবি ঈশ্বর লাগা নাম কারণে করব ঈশ্বরকে মহিমা করে ঈশ্বরকে সেবা করা লাগা কামই করব দোসরা কু না করব দে কই থাকে I think we have to really honor God. ঈশ্বরকে আমি খান honor করলে he will honor us. তাই আমি খানকে honor করব আপনি তাকে নাম্বার 1 তে রাখিলে তাইবি আপনি কে নাম্বার 1 রাখিব আপনি ঈশ্বরকে নাম্বার 3 তে রাখিলে নাম্বার 3 তে রাখিব আপনি কে তো আমি খান ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ করা তো আমি খান একদম সিরিয়াস লই কিনা কমসে কম সানডে টু ইভিনিং সার্ভিস না লিবি মর্নিং টু এট লিস্ট আই কিনা ঈশ্বরকে ওয়ার্শিপ করব লাগে আজিকালি নাগাল্যান্ড তে বেশি মানুষকে সাথে খ্রিস্টান মানুষ হলে সানডে বি 12 বাজে তকে থাকে आफ्टर मॉर्निंग सर्विस संडे पहुरी जाए दुकान भी छोटो छोटो खोली जाए बैक साइड ना बैक साइड दुकान अलग खुली ना रखी जाए तक संडे भी पूरा दिन मानिव ना पड़ा भी बेसि থাকে দে হলে এক কম সে কম একদিন তো মানিবি না ঈশ্বর কারণে কই না আমি কই থাকে আমি আগে দিনতে কোয়া নিছা আমি হান কন্যাক মানুষ বেশি মানুষ লিডার স্পেশালি চার্চ লিডার্স খান রেভেন ফংসিং রেভেন ইয়ামিয়াপ আঙ্কেল নিয়মতো রেভেন চিমিউ থনলং হনলং আৰু ডক্টর পংবা ওয়াংতাই তো কালে দিছে আমি কে নেকটাই কোনাকলা বালা দিছে আমি তো পুরা ইতো পুরা আমি নেকটাই পড়িছিলে তাই পুরা দিছিলে আমি ঠিক লাগাবা যেহেতু কই না কোন রকম এতে অ্যাডজাস্ট করে না লাগাই কিনা আছে কিবা গলতি হলে তাক নামি যাব পারে ইতো বি অলপ লুজ থাকা পুরা তো আৰু পংচে নংগাম পাছৰ মোবা আৰু আমি খান ব্ৰাদাৰ চিংছে তো আমি খান পয়লা পুরা চিনা জানা থাকি কিনা আমি তো কোন বাগান আঙ্কেল মাতে হলিবে আমি খান বা জানা আমলা সাথী খান তো আমি কে আমং কই থাকে among na koi dage to brat kun ma to chehra to among ase nam to alag hoise koi na ekdom asurit lagi ase ami nam modified korise koi dise ami sathi anke dangor church ase nagaland te sabse dangor church ase sob manu jane ase tia apni kala church number 1 ase number 2 to tate jun boto laga ase sob manu apni kala church to picture sai na youtube ti sai na inika apni kala church इत्या भी ऑनलाइन ते बेसी साइकिना आज आमेला चर्च मानो भी और दूसरा काला मानो भी साइकिना कमेंट्स पता आमी दिखिना था क्या दांगोर चर्च आसे दांगोर रिस्पांसिबिलिटी आसे हो अपने मॉडल चर्च हो लागे नॉट जस्ट द साइज ब्यूटीफुल चर्च आमी कोई ताके आमे पास्टर इन चार्ज से कोई ताके अपना वाला चर्च हो अपने वाला चर्च बेसी ভাল बने साउंड भी ठीक आसे लाइट भी सब ठीक आसे मानो भी सारे सब ठीक आसे एकदम ভাল লাগে সুন্দর লাগে বাহির भी সুন্দর ভিতর भी ভাল আছে कोई ना आमी एकदम की outwardly superficially no ina sabi bhal lage kina ami koi dagisi ami bi church banabole shuru hole asi to sal to edo bhabna korina as ami khana lop apni la sai kina age de sai kina he drawing korile bal ase gobi bhabna kore ase beshi bal ase church dangor ase manu beshi ase responsibility ina dangor ase ko to thakabi kunuba traditions ami gan kunuba tradition aji morning ami bible purina devotion thaga dinte mark chapter 7 te ami puri dinasi Pharisees kan to ekdom tradition ko janish na tradition kan to ekdom strict poila pura kura to chharibo na paro poila pura kura to chharibo na paro kena itu to jor pura rakhabi beshi thake na HMT watch poila to HMT watch sabse popular ase de HMT watch to manu to sob digital jaise battery di jaise battery pa jaise HMT watch beshi popular thakise to HMT watch nai ame kan to 8 বাজিতে হোদায় মর্নিং 8 বাজি চাবি লাগাইলে কালি বি চাবি লাগাবো এটু সিস্টেম দে যাব কই থাকিছিলে তাকে আনতো আউট মার্কেট পৰা আউট হৈছে কোন মিন আলৱা হৈছে HMT ওয়াচ আমি খান অ্যাডাপ্ট না কৰিলে নহব কোনোবা চেঞ্জেস কৰিব লাগিলে আমি খান চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমি পাস্টার কৰা তেমতে আমি 29 ইয়ার্স থাকিছে সবসে ইয়াংগেস্ট পাস্টার থাকিছে আমি লাগা এসোসিয়েশন দে বেশি মানুষ প্রায় সাথে না করা মানুষ কি পাস্টার করে আছে কোয়া দিমাগ থাকা তেমতে আমি কে পাস্টার করব দিয়া আছে আমি পুরা মাঙা নাই তো আপনি বা করবি কুছি করেছে আমি পুরা কোন নাই আপনি করব বলে কি আমি কে করব দিছে কোয়া আমি নিকা টাইম দি আছে কোন কেতিয়া টাইম না আমি পাস্টার করা না ইয়াং থাকিছে বেশি চ্যালেঞ্জেস থাকিছে আমি চার্চ সঙ্গে কই থাকি আই
ভাবনা কৰিবি না ইটো কৰি থাকাটো ঠিক নহয় ইটো চাবি না একবাৰ ইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিলে আবি না চেঞ্জ কৰিব তো পয়লা কৰি থাকিলে পয়লা দিন লগা আৰু ইতিয়ালা কোনোবা চেঞ্জ কৰিব লাগে বাইবেলটো চেঞ্জ নকৰিবি প্ৰিন্সিপল চেঞ্জ নকৰিবি বাইবেল লগা একো একটা ডট বি চেঞ্জ নকৰিবি ইটো কোৱা নহয় হলিবি worship লগা ষ্টাইল নহলিবি কি আমি খান কুৰা খানটো অলপ ভাবি কিনা চেঞ্জ কৰিব লাগিলে আমি খান চেঞ্জ কৰিব লাগে চেঞ্জ ইজ পেইনফুল সামটাইম হলিবি আমি খান চেঞ্জ কৰিব লাগে নহলে তো outdated হৈ যাব HMT watch নিচিনা হইলে মার্কেট পৰা আউট হৈ যাব তো কাৰণে আমি খান আপডেট কৰো আমি খান ইয়াং পিপল আমি কালি হুদাত দে তাকান 5-6,000 ইয়াতে ইয়াং পিপল আছে কৈছে আৰু বাচ্চা খান কিনি আছে কইলে 3,000-4,000 বাচ্চা খান আছে সানডে স্কুল চিলড্রেন wow then your future আপনার ফিউচার বেশি ভালো আছে তো ইন্ডিয়া টু বাচ্চা খান বেশি ইয়াং এজ বেশি থাকার কারণে ইন্ডিয়া টু মানুষ বই লাগে আছে তো চাইনা খান তো বুড়া খান বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে এটা তো পয়লা একটা বাচ্চা একটা ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চা কই থাকিছে যে নহব আমি কারণ মানুষ বেশি হব লাগিব এটা তো বুড়া খানে বেশি হয়েছে কোন থাকান আর দুইটা 2 চাইল্ড পলিসি আর ওলাইছে তো দুইটা বাচ্চা হব লাগে কোন একটা ফ্যামিলিতে ইন্ডিয়া খান তো ইয়াং এজ বেশি থাকার কারণে ইন্ডিয়ালা পটেনশিয়াল বেশি থাকা তো কইছে তো বেশি থাকা তাকত পারা খান বেশি আছে কইছে আমি কালা চার্চে কিমান বাচ্চা খান কিমান জোয়ান ছোকরা ছোকরি থাকিব ইমান আমি কালা ফিউচার ব্রাইট আছে ডোন্ট নেগলেক্ট young people's ministry আমি কবলে মন তো একটা জাস্ট এক্সাম্পল একটা কব একটা প্রিচার তো একদিন তাই চার্চে যাই কিনা প্রিচিং করা পিছিতে আজি তো মানু 10টা আধা না 10.5 লাইফ সেভ হয়েছে কইছে আরে এটো কি লা কথা 10.5 মানু থাকে নাকি কইছে হয় 10.5 সেভ হয়েছে কইছে 10.5 তো মতলব কি হয়েছে কইছিলে 10টা তো পুরা লাইফ আছে হলিবা আধা তো পুরা একটা বি সাইফ হয়েছে কইছে মতলব জেসিন জানা না বাচ্চা খান তো ফুল বানো আছে তো বুড়া খান তো অলপ বাকি আছে তো অলপ বাকি হয়েছে তো আধা লাইফ যাইছে তো এটা পুরা 10টা আধা মানুষ সেভ হয়েছে আজি কইছে কোন কি আধা আছে কইছিল বুড়া মানুষ একটা সেভ হওয়া তো না বাচ্চা খান কে 10টা পুরা লাইফ বাচ্চা লাইফ তো 10টা পুরা ফ্রেশ আছে তো লেবে বুড়া কে তো আধা বানাইছে আমি বি 52 হয়েছে এটা আমি কামি আধা হয়েছে আধা মানুষ হয়েছে তো কব কইলে we are becoming half people okay because we have only half বেশি আছে half রবি বেশি আছে আমি কান 50 পার হয়েছে কইলে তো 100 ইয়ার্স বেশি মানুষ না থাকে বলা বিয়া পাইলে বি 100 ইয়ার্স বেশি মানুষ না থাকে বলা তো বেশি মানুষ তো আধা প্রা বেশি যাইছে তো না তো ইটু খান প্রাবি নিচেতে থাকা ফাউন্ডেশন বাচ্চা খান কে শুরু করা খান কে হে অলপ এমফাসাইজ কৰিব লাগে চিলড্রেন মিনিস্ট্রি কে বেশি ইম্পর্টেন্স দিব লাগে আমি শুনা তো বিয়া না পাবি VBS তো ইটু সালে করেছ না যা সালে করেছে কইছে আরে ইতিহাস শুরু করেছে আমি কোয়া আমি তো কই থাকিছে আরে এনেকা নহব লাগে তো বাচ্চা খানকে নেগলেক্ট না করব লাগে তো দিস ইজ ইয়োর ফিউচার দে আর ইয়োর ফিউচার ইফ ইউ নেগলেক্ট দিস ইয়োর চার্চ উইল রিমেইন এমটি নাগাল্যান্ডে আমি খান ইটু ট্রেন্ড যায় আছে আজিকালি টেকিং ফর গ্রান্টেড বাবা আমা খ্রিস্টান আছে বাচ্চা তো খ্রিস্টান হবলে আছে ভাবি কিনা আয় আসলে এটা নাগাল্যান্ড লাগা খ্রিস্টান পার্সেন্টেজ নামি আছে দে আস্তে আস্তে নামি আছে many young people don't want to go to church anymore city te ko thaka beshi chokra church na jao side Christian family baba ama khan dikon kura pastor kura reverend kura bacha khan tokpi ita isor ke bisar mon ha side to eneka jai thakle itu trend jai thakle Nagaland to 50% 40% Europe nisna ho jabo de don't take it for granted na lobi de ekono hoy takan to sob Christian hobole ase ina na babibi takan ke pakka family para ghor para church te emphasize koribo lage একদম চলে মানু সাইকোলজিস্ট para koche Christian psychologist কোয়াদু বাচ্চা একটা 17 ইয়ার্স আগে de যিশু খ্রিস্টকে লোয়া নাই কইলে 17 ইয়ার্স আগে de যিশু খ্রিস্টকে তাই লাগা ঈশ্বর লর্ড এন্ড সেভিয়ার কইনা লবো না পারে কইলে it is likely that he may not accept Jesus Christ the rest of his life কইছে আর না লবো কোন হয় হলিবি একদম দিকদার para নলিবি একদম চান্স কমতি হই যায় কইছে that means we have to really take care of children who are below 17-18 years আমি খান ভাবনা করিব লাগে কিনিকা আছে এটো আমি খান অলপ বাচ্চা খানা মিনিস্ট্রিতে আমি খান এমফাসাইজ করিলে ভাল আছে কোয়াবি আমি মন বিখাই না কালি আমি ইউথ খানকে দেখি না ইউথ খান মান বেশি থাকা চাই না মান potential so much of potential you have you can transform the whole Mon town the whole district the whole Nagaland if all this 1,000 2,000 young 3,000 young people can accept Jesus Christ and live out a real Christian life you can transform the whole state and beyond into garne itu ami khan la hatte thakatu ene jawona dibi ami aji
ভাবনা কৰি থাকিছে আপুনি বা এতিয়াতো 12 বাজি হৈছে কিমান ক'ব পাৰিব হ মনটো বৰ্তা থাকিছে অলপ মন দুখ আছে হলিবি আমি ভাবনা কৰিছে দিল্লীতে একটা চাৰ্চ আছে এতিয়া বি আমি একবাৰ এটেন্ড কৰিছে তেখান লগতে মৰ্নিং 8 বাজিৰ পৰা শুরু হৈ যাব আহাটো মানুহখন সিট নাপাব কইনা মানুহ 10,000 নিচিনা আই থাকে তেখান বি ভাৰটি বি বৰ্তা থাকে তেখান মৰ্নিং স্টার্ট কৰাটো তেখান 10 পৰা স্টার্ট কৰিব না 9 পৰা স্টার্ট কৰিব কৰাটো 4 বাজিতে খতম হৈ তেখান বাদ নাখাই না বই থাকে ঈশ্বৰলা কথা কোৱাটো কয় না 4 বাজি এনেকাতে আমি সেকেন্ড টাইম সাম লগা চাৰ্চ যাবলৈ তেন্তে খতম নহয় না থাকা দেখি থাকে তোৰ আজিতো আমি খাম বি তেখান নিচিনা নাপাৰিলে বি অলপ দসৰা টাইম ধৰা দেৰি ভুইলে বি আপুনি খান ডিস্টার্ব নহবলা কোৱা আমি ক'বলৈ মন আছে কি জানে জালুকিলা পাছতো আৰু এতে খাৰাবলৈ চান্স বি পাওনা নাপাব নাজানে তোৰ একবাৰ তো বিয়াৰ কৰি দিবি কইনা কৈ দি আছে আমি খান খ্ৰীষ্টান খান কিনিকা থাকিবলৈ দিবলৈ মানে কিনিকা থাকিব লাগে আমি খান খ্ৰীষ্টান মানুহটো কোন আছে কি আছে আমি খান কিনিকা থাকিব লাগে কোৱাটো আমি খান থিমতে বি এলাৰ্ট Jesus is coming soon কৈছে তো বি এলাৰ্ট Jesus is coming soon Jesus তো আহিবলৈ আছে জলদি আহিবলৈ আছে টায়াৰ কোনা ৰাখিবি কোৱাটো আমি খান থিম কৰি কিনা আছে দে টায়াৰ থাকিবি টায়াৰ গেট ৰেডি বি ৰেডি এনি টাইম ৰাতি হবি না ৰাতি হবি কেতিয়া হবি চিপাই গান সেন্ট্রি রুখিলে চিপাই গান তো বন্দুক বি দূরি কিনা ঘুমাই না রুখি থাকি এনি টাইম পট কিবা হলে দূরিব পারো কাৰণে কাপড়া খান সব খুলি কিনা ঘুমাই থাকা সব রেডি করে কিনা জুতা বি লাগাই না ঘুমাই থাকা বি সিচুয়েশন এনেকা হলে সিচুয়েশন বিয়া হলে এনে গুণা অলপ নেপ লৈ কিনা বি থাকি তো ঘুমাতক তুমি খাদেম তক তুমি হাত একটা সাইড বন্দুক দূরি কিনা থাকা বি টাইম থাকে তো এক হাত পৰা খাব এক হাত দূরি কিনা বি থাকালা টাইম থাকে তো আমি এনেকা হবলা টাইম হৈছে দে এতিয়া রেডি কৰি না থাকিবলা টাইম হৈছে দে একদম রেডি থাকিবি দে কেতিয়া হলিবি আহি যাবলা টাইম হৈ আছে দে দুনিয়া লাগা সিচুয়েশন চাইলে আমি খান এহে খতম হৈছে না কোৱা লাগা সব মানুহ জানি পাগিনা শুনি কিনা থাকি আছে দে হইলিবি নাজানে আমি খান টাইম নাজানে দিন নাজানে কেতিয়া আহিব দে দিন নাজানে ইটো আহিছে গৈ আহিছে কুছিৰ পৰা যাব লাগে দে আমি ইটো কোৱা নিচিনা কুছিৰ পৰা যাব লাগে ৰখি থাকিবি আহিছে না যাব লাগে কুছিৰ পৰা বই না কৰিবি যিছু খ্ৰীষ্ট আহিব গ'লে বই কৰিবলৈ কাম নহয় তো ৰখি আছে তো পইলা পৰা ৰখি আছে তো আমি খান তাই আহাটো ৰখি আছে আহিছে গ'লে কিলে বই কৰিব কুছিৰ পৰা যাব লাগে না হলিবি তাই যদি ইটো সাল নাহিলে তাই যদি আজি নাহিলে তাই যদি কালি নাহিলে তাই যদি 2 সাল নাহা হলে তাই যদি 3 সাল 4 সাল 5 সাল নাহি কিনা থাকিলে আপুনি কি কৰি থাকিব লাগে এইটো কাৰণে আমি এইটো ক'ব মানিছে আমি we need to walk by faith okay Christian we should walk by faith not by sight Bible তে লিখি না আছে আমি খান দেখি কিনা যা লাগা দৰম নহয় দে দেখি না যা লাগা দৰম নহয় তো আমি মানে Christianity is faith not religion আমি খান দেখি কিনা যা লাগা বিশ্বাস পৰা হে যা লাগা আছে আমি faith পৰা যা লাগা আছে For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5, verse 7 te koise. Walk by faith every day. Gari cholai kina aji Dimapur jabole ase. Isor, amike take care of me. Take care of my driving. Take care of my journey. Amike hohai korina jabi. Amike protect korina jabi de. Pray korise. Amen. Isor amike loi kina jabo. Isor amike loi kina jabo. Isor laga atma pra amike loi jabo to ami pungchibo to itu bisas thakibi. কোনবা খান আজিকালি তো প্রে কৰি থাকে কৰি না যায় না কিনেকা আছে আমি লাগা ৰাস্তা আমি লাগা জাৰ্নি কিনেকা আছে কোনবা কাউন্সিলর খান কোনবা প্রফেসি কৰা খান লগতে হুদি কিনা দেখি কিনা হে নহলে তো নহব কোৱা নিচিনা এনেকাবে বেছি কৰা প্ৰেক্টিস কৰা বেছি থাকে ওয়াক বাই ফেইথ ঈশ্বৰকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ঈশ্বৰৰ আমিকে লৈ যাব তো ইটো বিশ্বাস থাকিবি দে কি কৰিলিবি ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰিবি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আমি কি ভাল কৰি দেব আজি আমি কাৰণে বেমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভাল হৈ যাব ইটো বিশ্বাস পৰা যাবি দে without faith it is impossible to please God দে ইটো faith না থাকে না ঈশ্বৰলা খুশি কৰিব কথা না পাৰিব কৈছে দে Hebrew chapter 11 verse 6 তে কৈছে without faith it is impossible to please God ঈশ্বৰকে খুশি কৰিব কলে ঈশ্বৰকে খুশি হ'বলৈ দিব কলে বিশ্বাস না থাকি কিনা তো না পাৰিব কৈছে whatever you do if you want God to be pleased you need to have faith বিশ্বাস প্ৰায় কৰিব লাগে দে ইটো live in the consciousness of your identity in Christ আপুনি কোন আছে যিশু খ্ৰীষ্টতে কোন আছে who are you in Christ ইটো একদম ডাঙৰ প্ৰবলেম একটা আছে আমি লগতে
Amegan kuna se kwato na jana bishi mano ache de Christian hoi kina bi age de amegan dikon ekta pra purise John chapter 1 verse 12 te purise whoever believe in Jesus Christ ke biswas kora sob manu tu is a child of God gives him the right to become his child ta laga bacha hobole karne right dise kuche to ta laga bacha hoise de tai apni tu Jesus Christ pra you are a child of God aro apni nutun manu ekta hoise de if anyone is in Christ he is a new creation kochi to nutun manu ekta hoise to nutun manu hoile bi sari tu eki ase na chehra tu তাই যিশু খ্রিস্টকে একসেপ্ট করেছে হলে বি পয়লা লম্বা থাকিলে লম্বা খাতা হলে খাতা কালা হলে কালা মস্ত হলে মস্ত পাতলা একো না জানে না আমি কালি কইছ না তিনটা মানুহ আছে 3 in 1 কোৱাটো আমি গান জয়ী আমি গান স্পিৰিচুৱেল স্পিৰিট সোল এন্ড বডি তিনটা থাকাটো নিউ ক্ৰিয়েচন তো আপুনি লাগা আত্মা তো হে নতুন বনাই দি দে নতুন আত্মা you are made new your spirit is made new not your physical body হয় गाउतोक पे अलग हो जाए थे जिसु के साथ के लोआ मनु साथ में ब्राइटर हो जाए थे मुदु सुरु ब्यास चीज न खाओ जो बोले गाउ भी नतून हो जाए थे अलग हो जाए थे होली भी न्यू क्रिएशन हो इसे को तो द स्पिरिट योर जोई लाइफ इज ट्रांसफॉर्म ये तो बड़ा अपनी कोना से तो जानने वाला और अपनी इन ऑल थिंग्स we are more than conquerors through him who loved us Romans chapter 8 verse 37 আমি খান্তু যিশু খ্রিস্ট আপরা আমি হানকে আমি যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস কৰি লোৱা কাৰণে আমি তো জিতি লোৱা মানুহ আছে আমি জিতি লোৱা মানুহ আছে কত জানিব লাগে হাৰিয়ালা মানুহ হয় এটা বি না এনেকা গিৰিব নিচিনা নহয় জিতি লোৱা মানুহ আছে জিতা লগা জাগাতে খাৰাই কিনা হে আমি গান যিশু খ্রিস্টক সাতানকে লৰাই আছে কোনা জানিব লাগে আৰু আমি খান 1 Corinthians chapter 6 verse 19 কৈছে this body is the temple of the Holy Ghost do you remember every time আপুনি কি কৰা দেন ইটো আমি লাga গাউতু না পবিত্র আত্মা লাগা হোলি স্পিরিট লাগা ঘর আছে কত ইয়াদ করে না করে বাইবেল তো ক্লিয়ারলি লিখি না আছে এই তো ইয়াদ করে না করে আমি গানকে সিল করি না আছে কুছ না এফিসিয়ান্স চ্যাপ্টার 1 ভার্স 13 তে আমি গান লাগা গাও মাংস তো ইটো হোলি স্পিরিট লাগা ঘর আছে কত আমি গান ইয়াদ করি না কনসিয়াস হই কিনা থাকিবি হোদায় হলি তো আপনি বিয়া কাম না করব ইটো মাংসতে আমি বিয়া না কি লিয়ে হোলি স্পিরিট আছে তো ইয়াতে আছে তো Or 1 John chapter 4 verse 4 te koise the one who lives within you is greater than the one who lives in the world means there is someone living in you apuni la bitor te kon ba ekta ase de etu karne apuni dunia la atma ke boi na koribi de the one who is living in you is much stronger etu janibo lage aro ami kan ekta ekdom takot ami kan ke ekta ঈশ্বর পৰা তিনটা চিজ দিকিনা আছে এটো না পাহৰিবি এটো আপুনি লৈছি গলে সদায় এটো লৈ কিনা যাইলে আপুনি একদম তাগত থাকা খ্ৰীষ্টান হ'ব you will be always a victorious Christian a strong Christian a happy Christian and you will always enjoy your Christian life number 1 the power of the word ঈশ্বৰ লাগা কথা এটো আমি খান ঈশ্বৰ পৰা আমি কে দিকিনা আছে যিশু খ্ৰীষ্টকে বিশ্বাস কৰি লোৱা মানুহ your identity is different you are no more the same আপুনি একি নহয় আল্লাহ কৈছে একটা মানুহ কথা NPSC এক্সাম দিবলে DSP লাগা পোস্ট দি থাকিব দোসাত নে বই থাকিব হলিবি DSP লা এক্সাম দি থাকে না NPSC তে এক্সাম দি কিনা NPS তে পুলিশ পাইছে DSP পাইছে বলে আইডেন্টিটি আল্লাহ কৈছে তাই আল্লাহ কই যাব তাই ইউনিফর্ম বি লাগা কিনা যাব তা আল্লাহ কই যাব পয়লা তো ট্রাফিক রুল বি কুছি করে থাকলে এটা তো পুলিশ হইছে ট্রাফিক রুল বি ঠিক ফলো করব কথা কবে আল্লাহ কই যাব সব নিয়ম আল্লাহ কই যাব আইডেন্টিটি টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাব দে ইটো নিচিনা যিশু খ্ৰীষ্টকে লৈ লোৱা মানুহ লগা আইডেন্টিটি পুৰা চেঞ্জ হৈছে ইটো কাৰণে আমি খানকে দ্য ৱৰ্ড অফ গড ঈশ্বৰৰ লা কথা তো আমি আনকে একদম তাগত আমি আনকে দিয়াটো আমি নাপাহৰিবি দে একদম তাগত দিকিনা আছে sword of the spirit sabi Ephesians chapter 6 verse 10 onwards পুলিছে কইলে put on the whole armor of God কৈছে আপুনি লা গাও মাংস আপুনি লা পুৰা আৰ্মৰ লাগাবি কৈছে helmet salvation helmet breastplate of faith breastplate of righteousness belt of truth aru shoe lagabi of good news aru take the shield of the faith aru take the sword of the spirit and that is the word of God kochito hatiyar pura laga kina itu paul laga time de tu sword is sabse daw lomba tu na konya khana daw nisna tu itu daw lomba tu poila tu daw he to main tu itu daw lobi atma laga daw ase itu lobi kosi to itu ki ase atma la daw tu
이솔라 코타 하시도 이솔라 코타 나 전화 한기 사탄만 보이나 그리데 이솔라 코타테 타가도 아멘 그 로비 코시 이 아트마라가 다우 로비 코시 두께지 이솔라 코타 하시데 이솔라 코타 किमान हथियार लगा ली भी अपनी मानो सतान के मारे बोल लगा हथियार ना लो लेकिन करो वो अपनी पोलाई था कि वो तो पाउल आजकल लिखी चीज़ को लेकिन जिन्हें AK-47 लोभी को पारे दे आत्मा लगा AK-47 लोभी and that is the word of God को वो पारे दे इतु टाइम दे AK-47 नहीं तो इतु करने अम्मे कहेंगे ताकोत सबसे ताकोत दिया ईश्वर पर अम्मे कहेंगे दिया ता लगा खोता in the beginning was the word and the word was with God and the word was God ईश्वर ला खोता तो ईश्वर आसी दे The word itself is God. The word itself is Christ. Itu kan itu tala kotha to amikhan. Itu amikhan loy bola ge. Ekdom loy bola ge tala hatiar ase itu. I don't believe. I cannot. Ami ekdom biswas kuru na pare. Ekdam mano spiritually very strong ase koi gina. Judi ekdam mano spiritually very strong ase koi thakili bi if he or she doesn't read the word of God. ईश्वरला कोथा ना जाने के ना ईश्वरला कोथा ना लोई के ना ईश्वरला कोथा पूरी के ना ईश्वरला कोथा पर आता है कि बोटा कुना था कि ले I find it very difficult to trust these people. हमें विश्वास करना पड़े तो कहेंगे. If a person is really spiritually strong, he will be filled with the word of God, and he will put the word of God as priority. तलगा life the priority लगा वो. ईश्वरला कोथा तो Hebrews chapter 4 verse 12 भी कोई ना से Isaiah 55:11 भी हमें टाइम नहीं सब पूरे बोले पत बोले मना से तक ईश्वरला कोथा लगा ईश्वरला कोथा तू तला word तू तक गॉड इतु हमें हंगे क्रिश्चियन हंगे दिखना से. Number two is the blood of Jesus Christ. The blood ईश्वरला का खून तय लगा खून दिया करने हमें हंगे सेव करिसे तो तय लगा खून पर है हमें हंगे justify करिसे तो हमें हंगे पापी मानो थाका तू तय लगा खून दिया करने है पापी पर itu khun praya hame khan ka bachai diya ase to itu khun praya legally hame khan legal justification hame khan khun praya dise to apart without the shedding of blood there is no remission of sin. Hebrews chapter 12 verse 24. Revelation chapter 12 verse 11 khun praya ta khan ke dhulai lu se ko tu jisu laga khun praya hame khan ka cover kuri nuwa karne hai सतान हमें छुबो ना पड़े वो जिसु लगा खून पड़ा है हमें खान लगा लाइफ हमें खान लगा फैमिली हमें खान लगा होल चर्च टू कवर कुरीबी कोई ना हमें खान होता है जिसु लगा खून टू we have to apply verbally apply कुरीबो लगे जिसु लगा कोथा पर हमें खान लगा पोटे खून पर कवर कुरीबी कोई ना जिसु लगा खून इतो हमें खान के ताको दिया हमें खान जाने बोला गया आरु नंबर 3 तो हमें खान जिसु क्रिस्ता लगा मानो हो जा खान करने authority दिखना है authority तो क्या है authority नाम तय लगा नाम ते name above all name. Philippians chapter 2 verse 9 to 11 te koise Jesus laga naam to above every name, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord koise to sob manu tala theng thaka kan ekdin kneel down kuribo tala tang bukina thakan sob ishor ke ekdin jisu krista ke apuni ishor ase de ko to sob manu ekdin take kobo koise tai laga naam sobse dangor aru Acts chapter 3 verse 6 अपनी अमित जुन लोग देखो ना है जॉन और पीटर ना तो ब्यूटीफुल गेट ते उठा दे अमित जुन देखो ना है होली भी जिसु क्रिस्ता ला नाम पर अपनी उठी भी को दे थिंग बिया मानो तो पक उठी जैसे तो ना look Acts chapter 4 verse 12 ते कोचे there is only one name there is no other name under heaven except Jesus Christ दूसरा नाम एक तभी ना जिसु क्रिस्ता लगा नाम पर है असीदे अमेरिकन बाची बोले परा कोचे जिसु पर कोचे अपने गान अमिला नाम परा की होली भी मांगी भी बाबा लोगों ते अपने के दिवो कुछ John chapter 14 verse 13 and 14 John chapter 14 verse 13 and 14 Mark chapter 16 verse 17 18 in my name सभी तो ताई परा authority दिया तो हमें के अपने गान अमिला नाम लुबी कोथा अजी हमें खान लगा चीफ मिनिस्टर याते आए वो था किसे आए वो ना परा होशी होली भी ताई परा एक जन की पता है कि ना ताई लगा नाम पर आईसी दे सीएम ला नाम पर आईसी दे कोई हमें खान सब मनु भी ओ ताही आसी दो इन्हीं का हो तो ताई पर साइन करने ताई लगा नाम लिखने दिले ताही आसी दो मालिक आसी दो को तो हो तो इन माय नेम हमें लगा नाम लोई की ना सातान के खिदाबी बेमार मनु के भाल करी भी हमें लगा नाम पर दंगोर काम करी भी को तो ताई हमें हंगे ताई लगा नाम चुला बोले कुछ तो ताई अब ना पढ़ो कुछ भी ताई लगा नाम पर हमें के पता ही हो को तो अपनी की equal अपने के पावर दिखना आसी तो
Itu authority ami khan logote ase. Don't forget, Christians, don't forget what belongs to you, what you can do. Live by the power of the Holy Spirit. Hodai pavitra atma laga Holy Spirit laga tagot para ami khan thakibo lagide. Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you. Holy Spirit apni la apote atne apni tagot pabude. Itu tagot pagina. Aru itu tagot pagina apni han isola kotha kuribide kam kuribide koise. Romans chapter 8 verse 11 te koise. Jisu Krista muri jai kena uthai diala atma tu apni kan logote thakatu. Apni ande thakisi koile. Apni kan kebi mura pra uthai dibo koise. Itu atma tu ami khan hote ase. Itu Holy Spirit laga help pra ami khan hodai bachi ase itu pra he ami depend kuran thakibo laga. Hodai ask the Holy Spirit to fill you every day, to guide you and to lead you. John chapter 14 verse 16. I will pray to the Father that he will send you another parakletos. Ami baba logote partner koribo apni ke modot koribole aru ekta atma patai dibo koise. Itu Holy Spirit ami khan logote hodai thaki ase. Ami ekta apni han hote ami kobole montu. Ami khan life te Christian ase kolibi beshi manu kushi na pabi thake. Beshi manu monduk laga, chinta laga, din de uthibo, worriness is more, fear is more. Isor pra sabse bisi commandment dikna thaka to kya ase jane na jane. Sabse bisi commandment dikna thaka to fear not. Aside fear not. Fear not ko tu 365 times dikna ase Bible te. Mane 365 days ase to. Isor hodai ami khan ke boina kuribide. Boina kuribide, boina kuribide, boina kuribide. Hodai ami khan ke remind koride. Why do you live in fear? Itu tu tala kushi no hoide. Itu tai kushi no. Tala bacha khan ke ekdom boina kurina thakibi. Amila nam lobi, ami apni khan ke ase, amila kotha lobi, ami apni khan logote ase dei. Kogina isor pra ami khan ko to ami khan bisas, muk pra to bisas, mon pra to bisas na kura. Inika life ho pra. Beshi manu depression de, beshi manu din de uthibo chinta kurina, worry kurina, bother kurina thaka life. Itu no hoigina. Ami khan always be grateful. Secret of happiness. Ami kobole mone sapni. I have experienced that, and I experience that every day. Ami khan life te khushi hoigina thakibole karne hodai be thankful. Thankful koribi. Isor ke thanks dibi. Utan logo apni gam mangso bemar thakilibi, mon de khushi hoigina thakilibi. Monte chinta thakilibi Isor ke first give thanks to him. Isor ke in everything give thanks, for this is the will of God. Krishna Paul bra Thessalonians. In everything means everything. Everything to everything asito. Sob debi in any circumstances. Kite hoilibi apna gor jolagina thakilibi, apna poisa manaba chur kurlibi, apna gari biya hoina thakilibi, apna maiki bemar thakilibi, apna bacharan bemar thakilibi. In everything give thanks. In everything give thanks. Keep on thanking God, praising God. Every burden will roll away from you. Apune laga matha bimar, apuna matha bari thaka tu halka ho jabode. Isor ke thanks dibi de in any circumstances. Isor ke thanks dibi. Isor ke dunyabad. Isor ke praise kuri. Philippians chapter 4 verse 4 to Paul. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Kushi hoigna thakibi. Arubi ko ami kushi hoina thakibi koise. Kile koise. Satan to ami khan ke kushi hobole dibole mon nai to. He doesn't want anyone of us to be happy. Amikan la muk lomba monduk thakadu tai satan bishi kushi pai to. Kushi hobole monai to. Idobra Paul kosi kushi hoi thakibi de. The joy of the Lord is my strength. Nehemiah te kwad nisna. Amikan nakandebi kume nakandebi. Is amikan kushi pa to isor laga tago amikan ke tago dia aside nakandebi. The joy of the Lord is our strength. Amikan kushi hobo lagi de kosi. Amikan mon dukh hatemte mon chinta kuratemte. Christian Manukan Amikan, we should be grateful and thankful to God all the time with a grateful heart. All your burden will roll away. All your burden will roll away. Apun laga bhari thaka to sob khang tu roll kuna jai jabode. Isor ke thanks di thaki be hodai. Ami ekta concern ko bole montu. Kiman sal amikhan Christian kurina thaki ase. Kiman sal amikhan Christian kurina bhoi thaki ase. Amikhan manu logote Jisu Krista laga kotha, Jisu Krista laga bhal kisatu share na kura tok. Amikhan tai ke jaigina amikhan manu ke amikhan witness na kura tok.
manu logote na kwatok amikhan grow na kuribo dei. That is a sign of growth. Apni laga life the growth to Christian spiritual growth to the moment you start sharing your faith to other people. They bishi manu tu amikhan Christian hogina 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. Isorga na jana manu lote faith share kura tu na taka bishi aside. Ami US se jadante ekdom ami ekta church ami chuji ami ke. Ami America jadante ekta church ami pastor pra ami ke logina jai thai thamne. Thursday rati de ami kan hodai ami kan outreach night asi kusi. To itu janta ami kini ka kura ami sabo kusile. Sunday school la bacha kan 15, 16, 14 years kan ke ani kina ta kan ke track dise pastor pra pura track digina pathai se. Patande ami ki bi duita chura ke logina pathai se. Patande ta kan tu bacha asi de 14, 15 years se. Jagina manula ghor knock kuri thake tak 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 kuna hello hello we have come here to share you something apne lote kiba ekta kobole asio kun ma khan to ekdom koina bi dorja bon kuri diabe ase kun ma khan hello what is that ki ase koina bi khuli gina ami kana church se ai bina ami kan church in the service thake apne church jana na jai bacha khan du ekdom courageous ekdom mon dangor hogina share kura suru kura dikha tu go de jata me dikina ekdom asruit lagise ami are इनका चुतुतन दे बड़ा preaching करी बोले मानो लोग तो evangelism ला काम करते हिकाई दिया से कोई ना आमी वापस आके ना हमें church भी हमें कन every Thursday night हमें कन भी outreach आसे दे Christian मानो न हो बाहर मानो के Hindu Muslim हमें कन ला जगह दे किमाने से every Thursday night हमें कन बुरा हो भी बच्चा हो भी सब मानो हमें कन outreach night आसे दे कोई ना हमें कन शुरू करी था क्या हमें कन मानो लोग तो faith अपने लगा विश्वास तो share ना करा तो अपनी grow हो तो ना जाने वो আমি গান জগালি ডাউনলাইন লা বিজনেস করি না ডাউনলাইন করি কিনা দুইটা থিং লাগা বেশি এক্সপ্লেইন করি পয়লা তো ইতু লাইন দে পাইলে ইতু লাগা ডাউনলাইন পাইলে কই না আপনি ডাউনলাইন তো আপনি করি দেব তাই না হিলা হইছে বলে একটা থিং প্যারালাইজ না তো না যাও হইছে না ইনিকালা খ্রিস্টান বিশেষ টাকা ফোয়া লাগা ফ্লো না করা লাগা না যা লাগা বেশি হইছে আমি খান খ্রিস্টান খান obesity বেশি হইছে স্পিরিচুয়াল obesity বই কিনা হুনি কিনা খাই কিনা না হিলা হলে তেল বেশি হয়ে যাব না পেট ডাঙর যাব না বিপি উঠিব না সুগার হব না ইনিকা বেশি হয়েছে আমেরিকান চার্চে আজিকালি ঈশ্বরলা কাম করাতো খালি থিওলজি পুরা খান ইভাঞ্জেলিস্ট খান পাস্টর ডিকন খানে কৰিব লাগে আমেরিকান তো খালি শুনিবলা মানুহ আছে কবলেলা মানুহ নহয় কোৱা বেশি হয়েছে হ যীশু খ্রিস্ট লাগা প্রিন্সিপল তো নিকা নহয় তো Matthew chapter 28 verse 19 18 19 देखो सीधो go and make disciple all authority has given to me go and make disciple को जब ना जगह believers भी कौन देता है believer बना भी कौन है disciple बना भी what is discipleship disciple तो मानु की आरोप teaching करो परा मानु बना दी भी ना कुछ तो हमें कहते believer हो कि ना बोले से सब विश्वास ना होइसे ना होइसे ताते रुकिए से सब आरु जगह ना को बोले आरु ताकि भी को बोले दी बोले कौन भी चिंता नहीं तो खाली मिशन डिपार्टमेंट थियोलॉजी पूरा खान इवेंजलिस्ट खान की करू दियो ना आमी खान तो किने गाय तो करूबो इतुते भय जासे तो आमी खान लगा प्रॉब्लम एकता होइसे हो नागालैंड ला क्रिश्चियन तो साइ साबिना नागालैंड ला क्रिश्चियन साइ साबिना एक बार बीसी वाला आमी खान नागालैंड ते साइले बैप्टिस्ट खान एकला भी 1700 प्लस আছে চার্চেস আৰু দোসরা লা মিলাই 2000 সামথিং থাকিবো 2100 200 থাকিবো अलग अलग डिनोमिनेशन मिलाइले नलबी तो बड़े बिशी थाकी पड़े होले भी किले नागालैंड छोटो एक तातु एकदम छोटो एक तातु सब तू डिफरेंस थाकी ना थाकी ऐसे अमी इंटरनेशनल लगा प्रोग्राम दुई ताते जैसे चेन्नई ते एकता इतो साउथ अफ्रीका ते एकता जातम ते प्रोजेक्टर ते मानो अलग अलग थाका ते प्रोजेक्टर ते तखन इंडिया लगा अफ्रीका लगा दिखाए छे नागालैंड लगा आइसे दे 90% Christian कुछ प्रोजेक्टर दे 90% Christian the most corrupted state in India कोई ना लिखी तो दुई बार इतने एक बार नहीं दुई बार आमी सेकंड टाइम तो सोरम लगे कि ना उठी कि ना कोई आमी डिफेंड करी छे हट नागालैंड ते अंडरग्राउंड बिशु हापरा पैसा बिशी नीचे ते जापरा निका होशे कोई ना भी डिफेंड करी छे होले भी होसा साबि तो एक बार आमी खान की बात एकदम गलती होशे बोला आमी खान क्रिश्चियन तो लोग गलती होशेला अलग बगेते आमेला साथी मानिए परा फोन करी ना आमी के कॉन्टैक्ट करछे एकटा आर्मी ऑफिसर नागालैंड ते आइछो कइसे मन ते आइछना कोते आइछना जाने तो इतो तो क्रिश्चियन थाकी जेता आंध्र प्रदेश पर आछे मेजर एकटा
ताइदु क्रिश्चियन असे नागालैंड तो क्रिश्चियन पीछे असे कोई ना आगिना साइसले सा कोता हुना और सा तो अल्लाह को शो कोई ना ताई मन पीछे दिखोगी ना ताई नागालैंड सब किमान ट्राइब असे सब लोगों दे बाइबल पूरी बोले करने पता वो लगी बो कोई ना ताई सब ट्राइब लगा बाइबल टेक्स्ट टू होदाई मॉर्निंग पता है ताई होदाई मॉर्निंग पता है कोने अगला भी पाइसे ला सब लोगों दे पता है ताई सब ट्राइब लोगों दे पता है अमेरिकन लगा पिक्चर टू बार्टे और बिटोटे अल्लाह को शो something is wrong with our Christianity अमेरिकन अलग चिंता करी बिना अमेरिकन ला Christianity तो चर्च लगा कंपाउंड पार ना करी हो अमेरिकन ला रिवाइवल तो एक हफ्ता नहीं भी एक महीना ही था क्यों अमेरिकन रिवाइवल तो इतु ऊपर ना जाए हो 3 दिन लगा प्रोग्राम ते है खत्म हो जाए अमेरिकन ला Christianity तो इतु दरजा पार ना करे चर्च लगा वॉल कंपाउंड पार ले अलग हो जाए संडे पार ना करे क्यों हुई हो अमेरिकन इतु एक बार होदी सब लगे रिवाइवल अमेरिकन कौन लगा चर्च से रिवाइवल ना करा है आजकल इमान रिवाइवल कुछ थकी ना इमान खुशी होगी ना गाना गा के ना थकी ना बोले भी अमेरिकन ला नागालैंड तो चेंज ना हो गए कि बाइक तो गलती हुई तो अलग एनालाइज कर सकते ना something is wrong with our revival or something is wrong with our Christianity something is wrong with our teaching something is wrong अलग तो क्वेश्चन करूँ लगे आशे अमेरिकन last Sunday दे अमेरिका चर्च अमेरिका गोटे एक कोरियन मानो 74 years मानो आई जामिन होते बिराई किना तला माइकी ताई जिला माइकी लोचे जापान दे ताई मिनिस्ट्री कुछ आगे से तो ताई तू अमी के कुछ जापान ते कोरिया ते अमेरिकन रिवाइवल 1980s ते आई से अमेरिकन ला पर आलोप दिरी हो चुला first तो तकन 1907 ते होचे इतु दे मन हुआ नहीं इतु दे हुआ दे 5% क्रिश्चियन था किसी कोरिया ते 5% होली भी 1980s ते कोरिया ते रिवाइवल आहा पिछे ते कोरिया लगा क्रिश्चियनिटी तो 5% पर 30% उठाई दिसी दे इतु लगा रिवाइवल पर और ताई तो फर्स्ट मिशनरी ऐसे कुछ इतु दम ते इतु रिवाइवल उलादने तकन जमा करिना सब क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जमा करिना क्रिश्चियन खान के मिशनरी पता तो ताई जापान ते जाए कि ना 20 साल थाकी कि ना ताई वापस आए कि ना जालू के ते अमी लोते अमी दिन कोता करिना लोग कोई ना कोना दिन ते अमेरिकन रिवाइवल तो कोते तोक पुंचे हो कोते तोक पुंचे असम पुंचे ना पुंचे अमेरिकन रिवाइवल तो अमेरिकन के जिसु क्रिस्ट अपने कन बाढ़ ना जाबी दे तला डिसाइपल को जे बाढ़ ना जाबी रुकी भी अमी जाए से हेवन दी जाए बाबा लो जाए से रुकी ताकि भी ना हिली भी होली भी अमी जाए कि ना आत्मा पता बोदे होली स्पिरिट पता बोदे अपने के ताकत कुरी दी बोदे इतु पा पीछे दे अपने जेरूशलेम जुडिया समारिया टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया पूरा लोगों ते जाके ना अमेला कोथा खोबी दे कुछ तो अमेरिकन पवित्र आत्मा होली स्पिरिट होसा पातो अमेरिकन गोडे बोय थाकी ना गोडे बिटोडे जम कुरी थाकी ना खुशी होगी ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कुरी बोल करनो होय दे बाहर जाके ना अमेरिकन काम कुरी बोले ऐसे दे we should go as a missionary we should go and tell the people यदि कि मन हिंदू मुस्लिम असे मौन टाउन ते are we able to share the gospel to them every individual or only the theologians will do that theologian खान पर कुलागे तो दूसरा ना करिबो खाली evangelist खाने करिबो full time खाने करिबो दूसरा खान तो किनिगा ए अमेरिकन पैसा दिसु ता हंगे तलब दियासे तो ता खाने कोबो तो अमेरिकन तो इतु अमेरिकन काम न होय तो एनेका बोय थाकिले कित्या भी चेंज ना होबो दे Jesus Christ came to preach the kingdom of God. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. God प्रार्थना कराते ईश्वर के मांगा देते ईश्वर लोगों ते बाबा लोगों ते मांगा देते अपने लगा heaven निस्ना heaven दिखने का ऐसे इतु निस्ना ये तेरे आहिबो दीबी कोई ना प्रार्थना करी भी दे कुछ तो और Luke chapter 4 verse 43 ते I came to preach the gospel of the kingdom. I came to preach the gospel of the kingdom. और दूसरा पुस्तिति भी कोबो लागे वो कहना जिसु क्रिस्ता किंगडम ला कोता कुछ तो ताई आदम और ईव पर सतान लोगों ने बिक्री करी दिया तो पाप करी ना गिरी ना बिक्री करी दिया तो आएगी ना क्रॉस से मुड़ी ना तो और वापस लुसी तो वापस होगी ना the kingdom of God is already at hand come on हमें वापस आने दीजिए अपने खान heaven दिखने का ऐसे इतनी स्नाप नहीं आना चलाई जब ये कोई ना ताई इतु kingdom restore करी तो it's not only redemption but it's also restoration खाली आत्मा के बच्चा बोले लगा जिसु क्रिस्ता आहान होए होली भी ता लगा किंगडम टू ताई रेस्टोर करू बोले आइसे अमेरिकन concept to anything outside the church is secular ऐसे तो अमेरिकन concept to की होली भी चर्च लगा बाहर दे कुड़ा करने सब दुनिया लगा कम खाली चर्च बिटोर दे कुड़ा तो है ईश्वर लगा कम इन्हें काम अमेरिकन दिमाग के थाकी जैसे तो the concept of dualism
আমি অফিসে কাম কৰাটো এইটো সেকুলার কাম হৈছে, এইটো দুনিয়াৰ কাম হৈছে। আমি স্কুলতে কাম কৰাটো, আমি বস্তি লগা কাম কৰাটো, আমি পলিটিক্সে কৰাটো, আমি এইটো সবটো দুনিয়া লগা কাম হৈছে, ঈশ্বৰ লগা কাম নহয় কোৱাটো আমি খান লগা মাথাতে থাকি যাইছে। তো ইটো থাকাৰ কাৰণেহে আমি খান সেকুলাৰ এণ্ড সেক্ৰেটটো একদম ডাঙৰ ভাগ বনাই কিনা থাকাৰ কাৰণে চাৰ্চ লগা বাহিৰতে আমি খান খ্ৰীষ্টান নোহোৱা হৈ যায়। তো চাৰ্চ লগা বাৰ পাৰ হইলে হৈছে, এতিয়াতো ঈশ্বৰ লগাটো পাৰ হৈছে, এতিয়াতো দুনিয়াতে থাকি যাইছে কোৱাটো আমি খান লগা লাইফ এইটো থাকি যায়। তো ইটো কাৰণেহে আমি খান নাগালেণ্ডে বেছি দিগদাৰ হৈ থাকি আছো। আমি লগা মেণ্টৰ একটা বেংগলোৰতে আছে, তাই পৰা কৈছে, আৰে আমং পাষ্টাৰ আমং, নাগালেণ্ডে 90% 85% খ্ৰীষ্টান আছে বোলে, ইউ শুড লিড দ্য কাণ্ট্ৰি, ইণ্ডিয়াকে লিড কৰিব লাগে। তো হোৱাই ইউ শুড বি দ্য হেড নট দ্য টেইল। আপুনি কান মাথা হ'ব লাগে, কেলে পুছুৰ হৈছে আপুনি কান পৰা ইণ্ডিয়াকে লিড কৰিব লাগে। তো আপুনি কান 90% খ্ৰীষ্টান থাকিছে বোলে, আব্ৰাহাম লগা ব্লেছিং আপুনি কান লগতে থাকিব লাগে। তো আপুনি কিলে এনেকা থাকি আছে কৈ কিনা আমিকে বেছি প্ৰিক কৰিছে, চ্যালেঞ্জ কৰিছে। আমি কান ইণ্ডিয়াতে আৰটিআই কৈ থাকে, আৰটিআই না কোনোবা কাৰণে বেছি দিগদাৰ লগা এইটো জামলা লগা আছে আৰটিআইটো না। আৰটিআইটো কোন পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে? আমেৰিকাতে এইটোকে সানশ্বাইন ল' কৈ দেই, সানশ্বাইন ল' কয়। আৰু এইটো কোন পৰা শুৰু কৰিছে? এণ্ডাৰ ক্লাইডিনাছ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইটো অৰ্ডেইনড ৰেভাৰেণ্ড একটা পৰা তাই পাষ্টাৰ থাকিছে দেই, লুথেৰান লগা পাষ্টাৰ থাকিছে। তাই 1753 তাইকে অৰ্ডেইন কৰিছে, তাই প্ৰিচ কৰি থাকিছে। আৰু ছুৱেডেন লগা পাৰ্লিয়ামেণ্টে তাই কিবা একটা মেম্বাৰ এলেক্ট কৰিছে দেই। এইটো কাৰণে তাই পাৰ্লিয়ামেণ্টে আহি কিনা বহি কিনা হয়, ছুৱেডেনটো খ্ৰীষ্টান লগা কাণ্ট্ৰি হিচাপতে আছে, এইটো কাৰণে তাই সব আৰাম পুৰা পাৰিছে। আমি কান গভৰ্ণমেণ্ট লগা সবটো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'ব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টটো সব জাষ্টিছ পৰা কৰিব লাগে, সব সমান পৰা চলাব লাগে, আৰু হিউমেন ডিগনিটি থাকিব লাগে। খ্ৰীষ্টান লগা প্ৰিন্সিপল পৰা তাই এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে তাখান লগা লটো। এইটো গোটাখান এইটো মানুহ পৰা কুৰা পিছিতে আমেৰিকা খান বি সানশ্বাইন ল' কৈ না শুৰু কৰিছে। এইটো ইণ্ডিয়া খান বি আজি আৰটিআই কৰাটো সব এইটো একটা পাষ্টাৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টে বহি কিনা শুৰু কৰিছে দেই। আজি আমি খান খ্ৰীষ্টান লগা ৱৰ্ল্ড ভিউ, এইটো কোন লগা দুনিয়া আছে? কোন লগা দুনিয়া আছে? এইটো ঈশ্বৰ লগা নহয়, সাতান লগা আছে। এইটো সাতান লগা নহয়। তো সাতান পৰা আমি খান আৰু ৱাপাছ লৈছো তো যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা, এইটো আমি খান লগা আছে। তো আমি খান ঈশ্বৰ লগা কিংডম আছে। তো এইটো কাৰণে আমি খান লগা ৱৰ্ক প্লেচতে আমি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব লাগে। আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কৰি আছে ক'লে, আপুনি পলিটিকেল এৰিয়াতে থাকিছে ক'লে, আপুনি ষ্টুডেণ্টছ আছে ক'লে, আপুনি বিজনেছ কৰি আছে ক'লে, আপুনি কি এৰিয়াতে আছে, all these works are God's assignment to you. Ephesians chapter 2 verse 10 তে কৈ আছে, we are created to do good works. আমি কান সব কি ঈশ্বৰ পৰা বনাইছে দেই ভাল কাম কৰিব কাৰণে কৈছে। তো theology পঢ়িবি না পঢ়িবি, গভৰ্ণমেণ্ট কৰা তুমি আপুনি, that is assignment কবি, ডিউটি না কবি। don't say it is a duty. ডিউটি তো ক'লে আমি আলচি পৰা কাম কৰিব, এছাইনমেণ্ট ঈশ্বৰৰ পৰা আমি দিয়ালা এছাইনমেণ্ট আছে। whatever you do, that is your assignment. wherever you are, আপুনি ক'তে আছে তাতে আপুনি ঈশ্বৰৰ লগা কামটো faithfully কৰিবি, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবি মানুহৰ লগতে। if all the government officers can influence their own colleagues, চাবি তো চাৰ্চ লগা পইচাটো আলাগ হৈ যায় দেই, চাৰ্চ লগা পইচাটো ঈশ্বৰ লগা কয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচাটো চুৰ কৰিলে একো নহয়। এইটো কিলে? because we have the concept of dualism, secular and sacred. এইটোতো একো নহয়। তো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, তো এইটোতো চাৰ্চ লগা আছে, তো নহয় দেই, সবটো ঈশ্বৰ লগা আছে দেই। এইটো লগা দিমাগ, এইটো লগা মাইণ্ডছেট নাথাকিলে we can never be Christian, a true real Christian. কিলে কাৰাপশ্যন ক'তে পৰা আছে? ক'ব গ'লে বেছি মানুহ চাৰ্চতে লিডাৰ কৰা খান না, ইয়াত এইটো নহয় হ'লেবি চাৰ্চতে কহিমাতে নহ'লেবি দোসৰা জেগাতেতো ডিকন খান নহ'লেবি চাৰ্চতে কি কমিটি বহা খানটো বেছি অলপ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচৰ কাৰণে বকি দেই। চাৰ্চতে আলাদা আলাগ, অফিচ দি বহা তেমতে আলাগ। আৰে আপুনি ফুল টাইম খ্ৰীষ্টান নহয়, American full-time pastor no hoide, full-time some manu full-time pastor, full-time evangelist no hoide, olibi full-time Christian ashido. Monday pra Sunday to apne Christian no hoy. Morning pra rati to Christian no hoy. Khali kile kunba din hai Christian, kunba din Christian no hoy.
কোনোবা জায়গাতে খ্ৰীষ্টান কোনোবা জায়গাতে নন খ্ৰীষ্টান হৈ যায় আপুনি হোসা খ্ৰীষ্টান আছে কলে সব জায়গাতে খ্ৰীষ্টান হ'ব লাগে তো মানডে টিভি খ্ৰীষ্টান সানডে টিভি খ্ৰীষ্টান টিউসডে টিভি খ্ৰীষ্টান হ'ব লাগে তো মন টিভি খ্ৰীষ্টান সোনাৰী টিভি খ্ৰীষ্টান ডিমাপুৰ টিভি খ্ৰীষ্টান গুৱাহাটী টিভি খ্ৰীষ্টান হ'ব লাগে তো কিলে জায়গাতে আলাক আলাক হৈ যায় we are all full time Christian everything everywhere is sacred and you have to live the kingdom of God church mindset ছাড়িকিনা আমি kingdom mindset যাব লাগে church mindset খালি church ভিতৰতে হে ভাল church ভিতৰতে আমি কি কৰিব পুলপিতে খাৰাব church লাগা হে ইটো হে ঈশ্বৰ লাগা আছে দোসরা তো সব সাতান লাগা আছে কোন কোন লাগব বলে সাতান লাগা কোন আছে বার্থডে কাম কৰাটো সাতান না নহলে ঈশ্বৰ লাগা একটা তো হ'ব তো আপুনি কি কৰে আছে বার্থডে কৰাটো সাতান তো নহয় কলি ঈশ্বৰ লাগা আছে তো ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি কে অ্যাসাইনমেন্ট দিকিনা আছে তো ইটো অ্যাসাইনমেন্ট আপুনি ফেইথফুলি কৰিব কলে you are living let your light so shine before men that they will see the good works and they will glorify the Father in heaven কৈছে তো আপুনি লাগা আপুনি তো দুনিয়া লাগা লাইট আছে salt and light আছে কৈছে তো আমি লাগা লাইট তো সব বাল্ব তো ফিউজ হৈ না থাকি আছে নেকি আন্ধিরা যাইলে পুরা আন্ধারা আন্ধিরাতে আপুনি লাগা লাইট তো ভাল ভাল হ'ব লাগে তো আসল তো কোতে সিন বেশি আছে কোতে মানুষ গলতি মানুষ বেশি আছে কোতে জায়গাতে পাপী মানুষ বেশি আছে আপনি হোসা খ্রিস্টান আছে বলে আপনি তো জায়গাতে যাইলে আপনি লাগা লাইট তো একদম ব্রাইট হ'ব লাগে তো ব্রাইট হ'ব লাগে তো কোতে আন্ধারা আছে তাতে তো ছোট একটা মাচেস কাটি জ্বলাই লিবি ব্রাইট হইতো না হলিবি ব্রাইট থাকা জায়গাতে এটি মাচেস কাটি জ্বলাবি তো কোন না দেখিব তো কোনবি না দেখিব তো হলিবি লাইট সব সুইচ অফ করিবি তো রাতিতে একটা মাচেস কাটি জ্বলাই লিবি দেখিব তো কোতে আন্ধারা বেশি আছে তাতে হে আপনি লাগা পাওয়ারফুল আছে দে তাতে হে বেশি পাওয়ারফুল আছে কোরিয়াতে একটা ফুটবলার তাই লাগা নাম ইতিয়াবি জিন্দা আছে ইয়ং পিয়ং লি কইনা তাই কোরিয়ান ন্যাশনাল টিমতে খেলি না থাকা আছে কোরিয়ান ন্যাশনাল টিমতে একদম খেলি না থাকা কোরিয়া তো ভাবিছে আমি কোরিয়া তো সব খ্রিস্টান 30% খ্রিস্টান আছে দে 70% বুদ্ধিষ্ট আর এথিস্ট আছে দে আমি তাইলা ক্লাব খেলা দিনতে আমি জাগিনা বি চাইছো কোরিয়াতে তাকান লাগা ফুটবল লা ক্লাব তো HI আছে হালেলুয়া ইমানুয়েল ফুটবল ক্লাব আছে হাই FC তাই তো এটা রিটায়ার্ড হই কিনা থাকি আছে খ্রিস্টান লাগা স্পোর্টস মিনিস্ট্রি কাম করে আছে তাই লাগা টিমতে কোরিয়া লাগা টিমতে তাই ক্লাস আছে দে খ্রিস্টান দোসরা সব বুদ্ধিষ্ট নহলে বি এথিস্ট আছে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করা মানুষ আছে হলে বি তাই লাগা লাইফস্টাইল তো একদম আলাদা একদম খিলাবি আলাদা কথাবি আলাদা আলাদা হওয়া পড়া তাকান সাথী কান আপনি কোন আছে ও আপনি আসল কোন আছে কইছে আমি তো খ্রিস্টান আছে হ খ্রিস্টান তো কিনিকা আছে জিসাস ক্রাইস্টকে বিশ্বাস করা আছে ও আমি কান অলপ কইবি না আৰু যিশু খ্রিস্টানৰ কথা কৈ কৈ কিনা তালা সাথী কান ছয়টা না সাতটা তো খ্রিস্টান হইছে তো আপনি কোতে আছে তাতে কোনবা তো আজিকালি তো হোটেল দি যাইলিবি চা খাবলে চুকু বন কিনা কৰিবলে ভয় লাগি থাকি তো আৰু ট্রেন দি বিরাট দি আপনি কি আছে বলে খ্রিস্টান কইলে কিনিকা হবো না কদবি কোনবা তো ভয় লাগি থাকিব তো আসাম জাগি নাবি না ইউ আর স্কেয়ার্ড টু টেল হু ইউ আর আপনি নিজে আইডেন্টিটি বি কবলে ভয় লাগা লাবি সিচুয়েশন আছে তো আমি খান ঈশ্বর লাগা মানুষ আছে বলে খ্রিস্টান হোসা আছে বলে don't be Christian only inside the church your spirituality will be measured not inside the church apni laga spirituality na atma side te kiman ase to church la bitor na sabode when you are outside with your family apni la gorte baba ma logote gorte maki mota logote mota laga spiritual life te maki brai jane bode maki la spiritual life te mota brai jane bode kine ga ase gorte satikan logote kine ga ase colleagues logote kine ga ase গড় ওচৰ থাকা মানুহ নেইবাৰ্ছ হতে কিনেকা আছে আপুনি লাগা স্পিৰিচুৱেল আত্মাটো কিনেকা আছে আত্মা সাইডটো আমি কোন চাৰ্চ বিৰুদ্ধে কিমান গানা গাইনা হালেলুয়া সাউথ কুৰালা পৰা ইটো পৰা মেজাৰমেন্ট নালব দে আত্মা সাইডটো আপুনি কিনেকা গড়তে কিনেকা নেইবাৰ লগতে কোন দোসৰা মানুহ লগতে কিনেকা ৰিলেশনশ্বিপ আছে আপুনি লাগা প্ৰেয়াৰ লাইফ কিনেকা আছে আপুনি লাগা ডিভোশন কিনেকা আছে আপুনি গভৰ্ণমেন্ট অফিস যাতনে কিনেকা আছে কোনবা টিচাৰটো একদম আছে আমি দেখি থাকে কাম দিবে না যাব Well, we church laga program kole first hey you are missing your assignment you apna assignment neglect kore ase your assignment is teaching office na jabo konoba ekdom office na jabo aru church laga kaam te ekdom active thake oh wrong apni tolop pagina kha tu asol apni office laga first itu koribi give your priority to where you are appointed church la kaam na koribi kala no lebi extra time ola demte time pa demte priority to kuribina beshi mano complain ahe takido amila dikon khan konoba teacher thakise beshi konoba government service thakise bra ami koida please ami kan fasting kurbo koilibi
program thaka tumde apni khan program thakili bi apni khan office to age itu ge importance bi de apni khan naili bi kun hoye ami complain na koribo de naili bi kun hoy office jabi school jabi itu bichite parle aibi na parle bi kun hoy ei ki laga spirituality ase ami khan office neglect koribo ami khan la first priority neglect korina thakile kinika ami khan spiritual ase go paribo no we cannot so take every work apni ki kam kore ase to sob apni la assignment ase koina lobi dai itu assignment ase koina bi tinta manu Bill Bright itu ole tu Bill Bright tu hole campus crusade for Christ laga ministry start kora manu ase aru Lauren Cunningham to youth with a mission start kora manu ase aru Lance Wall now itu kon 3 June pra 7 mountains American laga city American laga jaga to influence koribo kole 7 mountains pahar satta to influence na korile na hobo kogina takhan to first business government NGO family education media arts itu kan te sab te influence koribo lagibo business kora manu ke apni influence koribi thik pra business koribo karne Christian business hobole karne koribo hal pra government service kora kan government service apni thik pra koribo karne apni balba koribi NGO thaka khan sports thakan arts thakan music thakan sports arts thakan sob kun line te apuni ki ase itu mountain to apuni kla influence koribi titia he apuni laga country apuni laga city apuni laga bosti to change koribo hosa ase noy ami government office jabo na pare to pastor to government office jabo na pare to business kan hote ami lok kuru na pare to kiteba to lok kuru sunday te noile takan ko te ase ami jabo na pare to business manu pra he business manu logote jabo lage to government service pra government service jabo lage to sports ke laga no te sports jabo lage to inika kun ko te ase Christian hoigina be a Christian be a disciple and go to your own field go to your own mountains and impact them influence them inika hoile he ami khan laga changes ami khan la city ami khan la bosti ami khan laga area to sob change dikhibo de noile VDB laga kole alak church la nawaz kore na alak NGO laga ki laga sob te ki laga area te apuni ase take the gospel of Jesus Christ idu bible logina duri kina jabole laga bi no Nagaland tu bole bi apuni Jesus Christ laga kotha to jani kina apuni faithfully apuni laga lifestyle to dikhabina your lifestyle is so important apuni bra example dikhaile automatically change hobo to mon town te kom se kom yate mon town te 90% to 90% probably bishi hola Christian thaka tu can we experience the Christian spirit here in your office in your school in your workplace wherever you are influence impact otherwise our Christianity is going down we are not able to shine out our light we need to brighten our corner wherever you are wherever we are amegan kote ase kundu jaga te ase itu jaga te amegan light to julai thakibina uchala light thakibu dibina it is very challenging I know sometimes very challenging system me nika osito government laga system me nika osito yadi explain korana holi bi sign mari bi ko asito ami ke case memo laga misal laga nikina sign mari bi ko asito upai nai to system me nika osito amila boss pra ko asito kwala bisi encounter koribo dei na kurina na kurilo se kwala bi sign mari bole olabo to bisi challenging hobo dei can you stand as a Christian itu jagate apni ami Christian ase ho bisi mano America te COVID temte resign kurishi dei noile bi gay laga noile bi itu laga lesbian homosexuality legalize koribole korne ami to na to sign na koribo ami ke kam te agula bole olai diabe bisi ase dei bisi mano ami khan ekta army ase army kurina thaka ekta Christian mano ase tai koise apni kile ta ase kile army chhariche koisile ami ke vaccine na marile no hobo koiso ami to vaccine na maribo to misa laga to kiba to golti ase ami na maribo na vaccine na maribo koise ami ke out korishi to koina tai aijin thake ase ami khan laga our own world apni go to the whole world koise to whole world to ami khan corner sab jabole kina paribo na paribo to but your world maybe sports football ground there bisi khila mano ase ede monte ami jane konya mano khan sadigan bisi khila mano ase your music world
एजुकेशन दे, गवर्नमेंट लगाते, बिजनेस दे, NGO दे, अलग अलग दे. That is your world. Jesus is telling you to go to the world. That is your world. And be a disciple. Make disciple. Manu ki bhi hikabi na at kom se kom tai ne ko ase second thought thakibo de manu sa manu apni niga lifestyle dikhai se bole. Amegala Christianity, I think we are very superficial. We are very superficial. Amegala ji superficial bishi was. Our spirituality needs to be reinterpreted. What is spirituality? Pan tamul khadu muk lalu se gole ekdam papi manu nisna amekhan kori diye thake. Itto kan to ekdam golti nisna hole bhi dusra te चोर करना खाते मिसा खाते मानु के गिन लगाते मानु के हेट कराते इधर तो दंगोर कोता न होए हलवे तमुल खागिना मुख अलग लालू सिगले ताते तो एकदम दंगोर पाप निशान में आन करे superficiality has overtaken us. Let us come to the truth. Let us deal it. Amigala spirituality. Our revival has to be very firm in the Word of God. Our revival should be able to impact our homes. Revival at home first. First revival the home thakibina. Revival ghor de first thakibina. Kinika ghor na thakina church the revival ai ho. Every home has to be burned by the fire of the Holy Spirit. Husband and wife are in good relationship. Tik asena tik no hai. Baba ra chukra chukri kinika ase tik na tik no hai. Itu again na thakina. We cannot expect a big revival, a true revival, without revival at home first. We need to forgive each other, live by forgiving each other. Ami itu han bi point kati dise time bisu apra. Bole Jesus proshido, Jesus pra koshido. Love one another as I have loved you. Apni kan ekjon ke morom kurise koile, morom kura to dikhile, manukhan pra apni kan to amilaga disciple ase koina janibo koshido. Are ami kan alop karne bhi maaf kurna pare to. Alop karne bhi na chharibo. Christian mano ache to. Alop kiba case golti hoise gole na chharibo laga mukte fresh olabo to. Hobo maaf koribo. Maaf kori dibi, maaf kori dibo. Hobo isora number maaf koribo. Manu pra dikhile at itu Christian mano ache to. Christian mano ache to. Dikhibo koshi to. Jesus laga disciple ase ko to janibo koshi. Manu ke maaf kori. Manu ke morom kore thakibo koshi. Ekjon ke morom kore thakibo koshi. Mon taunde thaga biswasi kan. Ami kan iman church dangor thaga tu itu district eklan hoide. You should be able to impact the whole of Nagaland. Aji apni kan example dangor korina. Biswasi kan sob. When you walk out of the church la compound bahar olatemte, please remember you are a Christian. You are a full-time Christian wherever you may be. May God bless you. May God continue to speak to you so that you will live as a good disciple of Jesus Christ.